ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी को जिंदगी की बड़ी कामयाबी करार दे दिया। एक इंटरव्यू में अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों कोई आम ममालिक नहीं बल्कि एटमी ताकतें हैं। सूरत हाल इस स्टेज पर पहुंच चुकी थी कि किसी भी लम्हे न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती थी। अदले का बदला हो रहा था, मिसाइल दागे जा रहे थे, नफरत उरूज पर थी और दोनों फरीक अपनी पूरी कुव्वत से हमला आवर थे। न्यूक्लियर जंग का तस्वुर ही इंतहाई खतरनाक और बदनुमा है। खुशी है कि अमेरिका की मुदाखलत से मामला संभल गया। पस पर्दा सफारतकारी में उन्होंने अपने एहलकारों को हुक्म दिया था कि दोनों ममालिक से राब्ता करें, बातचीत का आगाज करें और तिजारत को फिरोग दें। खारजा पॉलिसी के मैदान में अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा जिस इक़दाम पर सराहा गया वो पाक भारत कशीदगी के दौरान जंग बंदी करवाना है। अमेरिकी सदर का पाकिस्तानियों की जहानत और उनके नाकाबिल यकीन हद तक शानदार अशिया तैयार करने की सलाहियतों का बरमला इतराफ। कहा पाकिस्तानी ज़हीन लोग हैं, वो हैरत अंगेज अशिया तैयार करते हैं। ट्रंप ने हैरत का इजहार करते हुए कहा अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात के बावजूद हमारी तिजारत बहुत कम है। मेरी पाकिस्तान से बहुत उम्दा बातचीत हुई। हम पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है। पाकिस्तान अमेरिका से तिजारत का ख्वाहिशमंद है और इसने इस समत में बातचीत की है। भारत पर तनकीद करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ये वो मुल्क है जो दुनिया भर में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसकी वजह से दूसरों के लिए कारोबार करना तकरीबन नामुमकिन हो चुका। ताहम अब भी भारत में अमेरिका के साथ टैरिफ में 100% कमी पर तैयार है। जनूबी एशिया के थानेदार के 6 जहाज गिराए, ऐसा थप्पड़ रसीद किया कि वो उम्र भर याद रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मार्का हक़ी कामयाबी पर यौम तशक्कुर की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा 9 और 10 मई की रात आर्मी चीफ ने बताया कि दुश्मन ने मिसाइल दागे। उन्होंने कहा मुझे इजाज़त दें कि हम दुश्मन को जवाब दें, ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि वो याद रखेगा। पाकिस्तान के जवाब से दुश्मन को फिर सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। आर्मी चीफ ने कहा हमें सीज फायर की ऑफर आ रही है। मैंने कहा अगर भारत सीज फायर चाहता है तो हम भी तैयार हैं। 24 करोड़ आवाम की दुआएं थी जो अल्लाह ताला ने कबूल की। कशीदगी में कमी के लिए अमेरिकी सदर ट्रंप के अहम किरदार का मुतरफ हूँ। दोस्त ममालिक के भी शुक्रगुजार हैं। हमने 3 जंगें लड़ी, कुछ हासिल नहीं हुआ। हमें पुरअमन हसाए की तरह बैठकर मुज़ाकरात करना होंगे। अगर हम मुस्तकिल अमन चाहते हैं तो मसला कश्मीर हल करना होगा। अब वक्त आ गया कि हम इस सफ़र का आगाज़ करें जिसके लिए पाकिस्तान वजूद पे आया था। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर दुश्मन का मुकाबला किया। हमारे मीडिया का किरदार जिम्मेदाराना था। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मीडिया हमारा फ़ख्र है। मीडिया का किरदार पूरे मामले में शानदार रहा। हमारे मीडिया ने जो जवाब भारतीय मीडिया को दिया वो यादगार है। हमने कुछ नहीं छुपाया, सब हकीकत बताई। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी का शिकार। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पुरअज़्म। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का बरतानवी टीवी को इंटरव्यू। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप के किरदार को सराहते हुए कहा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। भारत ने पहलगाम वाक़े से मुतालिक पाकिस्तान पर लगाए गए इल्ज़ामात के कोई सबूत नहीं दिखाए। हमें तवक्को भी नहीं कि भारत अपनी कौमी सलामती का मामला बरतानिया से शेयर करेगा। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड बेलेमी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा पहलगाम में दहशतगर्द हमला खौफनाक था। बरतानिया हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। मुतासरीन से हमदर्दी है। पाकिस्तान भी दहशतगर्दी का शिकार है। हमें इस बात को यकीनी बनाना है कि इंतहा पसंदी को फ़रोग़ न मिले। जंगबंदी बरकरार रखने के लिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऐसा माहौल चाहते हैं जिसमें दोनों ममालिक के माबैन बातचीत हो। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आईनी दीवार की तरह खड़ा है। बरतानिया के साथ ताल्लुकात और बाबी तावन को आगे बढ़ाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर दाखिला की मुलाकात के लिए आए बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने अपस्केल प्रोग्राम के तहत खुसूसी तावन पर बरतानवी हुकूमत के इक़दाम को सराहा। कहा प्रोग्राम के तहत दोनों ममालिक के माबैन सीरियस और मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम में ताउन के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा का अफ़गान मुहाजिरीन की बरतानिया मुंतक़ली में सहूलत फराहम करने पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर।
امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ کہتے ہیں پہلگام کا اسکرپٹ پہلے سے لکھا جا چکا تھا، 22 اپریل سے آج تک پاکستان کو وہ ثبوت نہیں دیے گئے جو ہم مانگ رہے ہیں۔ بھارتی پارلیمنٹ میں اکھنڈ بھارت کا نقشہ علاقائی تسلط پسندانہ عزائم کا ثبوت ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو مٹا نہیں سکتی۔ خطے میں کشیدگی کے اثرات سے عالمی برادری بخوبی واقف ہے۔ امریکی قیادت نے کشیدگی میں کمی کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ بھارتی جارحیت کے سامنے افواج اور عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ بھارتی قیادت نہ صرف خود ناکام ہوئی بلکہ رافیل کو بھی فیل کروا دیا۔ جنگ کے میدان میں شکست کے بعد بھارت آبی جارحیت پر اتر آیا۔ دریائے جہلم، سندھ اور چناب پر مختلف آبی منصوبوں پر کام تیز۔ رائٹرز کی رپورٹ میں بھارتی آبی جارحیت کا نیا منصوبہ بے نقاب۔ رپورٹ کے مطابق بھارت دریائے چناب پر واقع رمبیر کنال کو 120 کلومیٹر تک طویل کرنے کا منصوبہ بنا چکا ہے، جو اس وقت پاکستانی زرعی زمینوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ مکمل ہو جاتا ہے تو پاکستان کو ملنے والے پانی کی مقدار میں خطرناک حد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ پاکستان بھارت کی جانب سے آبی منصوبوں کو جنگی اقدام قرار دے چکا، متعدد بار عالمی برادری کو خبردار کر چکا کہ بھارت کی جانب سے پانی روکنے کی کوشش امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آپریشن سندور کی بدترین ناکامی اور دنیا بھر سے رسوائی سمیٹنے کے بعد مودی حکومت کی ڈپلومیسی اسٹرائک۔ انتہا پسند ہندوؤں کی جماعت بی جے پی نے عالمی خفت مٹانے کے لیے کانگریس کا سہارا لے لیا۔ سینئر کانگریسی رہنما ششی تھرور کی قیادت میں 7 مختلف جماعتوں کا پارلیمانی وفد بیرون ملک بھیجا جائے گا، جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کے مستقل اراکین کے وفود سے ملاقات کر کے انہیں بھارتی بیانیے سے آگاہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو بھارت سمیت پوری دنیا میں بری طرح پٹ چکا ہے۔ آپریشن سندور کی ناکامی کے بعد بھارتی وزراء اور سیاستدان اپنے ہی ملک میں غیر محفوظ۔ ناکام مودی حکومت نے اہم وزراء اور سیاستدانوں کی سیکیورٹی میں غیر معمولی اضافہ کر دیا۔ وزیر خارجہ جے شنکر، دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا اور سیکریٹری خارجہ وکرم مسری سمیت بی جے پی کے 25 اہم رہنماؤں کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق آپریشن سندور کی ناکامی نے حکومت کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ حکمران جماعت بی جے پی نے اپنے ہی عوام کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر سیکیورٹی بڑھا دی ہے۔ پاک بھارت جنگ بندی مودی سرکار کو ہضم نہ ہوئی۔ پاکستان سے اپنی ہار کا بدلہ لینے مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میوزک کمپنی نے اسٹریمنگ پلیٹ فارم سے پاکستان کے تمام گانے ہٹا دیے۔ بھارتی حکومت نے تمام OTT پلیٹ فارمز اور میڈیا اسٹریمنگ سروسز کو ہدایت کی تھی کہ وہ پاکستان سے تخلیق کردہ ہر قسم کی ویب سیریز، فلمیں، گانے اور پوڈ کاسٹ، تمام میڈیا کانٹینٹ کو ہٹا دیں۔ اس سے قبل میوزک کمپنی نے معروف پاکستانی گلوکار عاطف اسلم کا نام بھی یوٹیوب چینل سے ہٹا دیا تھا۔ وزیر اعظم کا بانی پی ٹی آئی کے خلاف 10 ارب ہرجانے کا کیس۔ شہباز شریف ویڈیو لنک پر سیشن کورٹ لاہور پیش۔ حلف لیا کہ جو کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، اگر کوئی چیز چھپاؤ تو اللہ مجھ سے ناراض ہو، بانی پی ٹی آئی کے وکیل جرح کر رہے ہیں۔ صرف 3 ماہ میں 1,07,000 سے زائد افراد کو 61 ارب روپے کا قرض فراہم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تاریخ رقم کر دی۔ مریم نواز کا آسان کاروبار فائنانس اور کارڈ لون کے لیے زیر غور درخواستوں کا پروسیس جلد مکمل کرنے کا حکم۔ ایکسپورٹ اور مینوفیکچرنگ سیکٹر لون کے لیے پلان طلب کر لیا۔ اجلاس سے خطاب میں کہا، آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ پروگرام کسی صورت نہیں رکنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پھلدار درخت لگانے کا فیصلہ، تمام سرکاری محکموں کو مونسون میں شجرکاری مہم کرنے کی ہدایت۔ بیرسٹر سیف کہتے ہیں پھلدار درختوں کی کمی کے باعث نایاب پرندے خیبر پختونخوا چھوڑ چکے۔ بلبل، مینا، ہدہد اور دیگر مقامی پرندوں کی نسلیں خطرے سے دوچار۔ وزیر اعلیٰ نے تمام سرکاری دفاتر، کالونیوں اور دیگر مقامات پر درخت لگانے کی ہدایت کر دی۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ٹیکسز میں کمی پر اختلافات، 700 ارب روپے کے مزید ٹیکسز کا نفاذ متوقع۔ IMF نے تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس کی شرح میں کمی پر اعتراض اٹھا دیا۔ حکومت نے تنخواہ دار طبقے، تمباکو اور مشروبات کے شعبوں کے لیے ٹیکسز میں اصلاحات کی درخواست کر دی۔ کوہستان میں اربوں روپے کے مالیاتی اسکینڈل میں ملوث ملزمان کے اثاثے منجمد کرنے کے لیے نیب نے 6 درخواستیں دائر کر دیں۔ احتساب عدالت پشاور نے تمام درخواستوں کو یکجا کر کے سماعت 22 مئی تک ملتوی کر دی۔ نیب کے مطابق کوہستان مالیاتی اسکینڈل سے قومی خزانے کو 40 ارب روپے کا نقصان پہنچا۔
स्टे ऑर्डर लेकर लंबी लंबी तारीखें लेने वालों के लिए बुरी खबर। पंजाब में अदलिया को स्टे ऑर्डर दरखास्तों पर 15 दिन के अंदर फैसला करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने हुक्म इम्तना और सिविल अपीलों से मुतालिक जुडिशल पॉलिसी 2009 पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। डीजी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी ने तमाम सेशन जजों को मरासला इरसाल कर दिया। मार्का हक की कामयाबी पर पाकिस्तान मैनूमेंट इस्लामाबाद में यौम तशक्कुर की खुसूसी तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी शरीक हुए। तकरीब में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर इत्तलात अताउल्ला तारर समेत दीगर वज़रा भी शरीक थे। तकरीब में मार्का हक के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमाया। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने आलमी तहकीकाती अवार्ड अपने नाम कर लिया। अनम शेर खान को अवार्ड दुबई में होने वाली पुरवकार तकरीब में दुबई पुलिस के कमांडर इन चीफ ने पेश किया। अवार्ड के लिए 192 ममालिक से पुलिस अफसरान की मुख्तलिफ कैटेगरीज में गैर मामूली कारकर्दगी को जांचा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की अनम शेर खान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, उनकी ये कामयाबी पाकिस्तान और पंजाब के पुलिस का नाम दुनिया भर में रोशन करने का बायस बनी। अनम शेर खान जैसी बासलाहियत अफसरान मुस्तकबिल में पुलिस लीडरशिप का अहम हिस्सा बनेगी। PTI के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की जेल में तबीयत नासाज। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल। बेटे जैन कुरैशी की कौम से सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील। कहा, डॉक्टर्स ने वालिद को चंद दिन जेर निगरानी रखने का फैसला किया है। जलाओ, घेराव और तशद्दुद के 3 मुकदमात में सलमान अकरम समेत 7 मुल्ज़िमान कसूरवार करार। पुलिस ने ATC लाहौर में रिपोर्ट पेश कर दी। मानी PTI की बहनों अलीमा खान और अज़मा खान की अबूरी जमानत में 30 मई और आलिया हमजा की अबूरी जमानत में 26 मई तक तौसी। अदालत ने पुलिस से आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब कर ली। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर ने जोर पकड़ लिया। आइंदा 3 से 4 रोज तक गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई। पंजाब में दिन के औकात में दर्जा हरारत में इजाफे की तवक्को। सिंध के बेशतर अजला में दर्जा हरारत 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का खदशा। मलाई इलाकों में 19 मई तक दर्जा हरारत मामूल से 7 डिग्री जायद रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी गर्म और खुश्क मौसम बरकरार रहेगा।